admission campaign khaimani bisingo ek number jeta tongmani abongke under section 12 1c abongke sini school ni gana gini jara students tongnai rok especially class 1 ni students rok right to education act under section 12 1c o free and compulsory education rani bagai joto class ni abahai students rok no sung abahai sujugri dongo এবং স্পেশালি অজায়গা ক্লাস 1 যারা অ্যাডমিশন নাই টাকলাই বিসিও বংনি বাই গই হিংকে তো টোটালি ফ্রি অফ কস্ট এবং অববাদে ব সোংটাও ক্লাস 2 3 আমাকে 8 জরাতে যারা স্টুডেন্টস দं নাই বরকনি বাগৈব सों टाकलाई गोबांमा स्टूडेंट्स दं अबहायके जरा बीपीएल अंत्योदय फैमिली अबनि आखा बीपीएल एड हक प्रायोरिटी अबरकनोबो जों अबहायके फ्री अफ कस्ट अंत्योदय स्पेशली बरनो खरै रखा আর বিপিএল দङ বাক্সা সেবমাংকা বাক্সা সেবমালিয়া কারণ যতন তো সিংহ ফ্রি রইমালিয়া হাঙ্কে আবো বাদেব তাইবো অ জায়গা ইম্পর্টেন্ট কক হাঙ্কামাহাই অম ক্লাস বাক্সা বাক্সা দङ 9 ভর্তি নানি বাগৈ অথবা বিভিন্ন ক্লাস ভর্তি নানি বাগৈ সুযোগ মানে নাহারিমাया ওগুলো কারণকে সিনি বরক টকনি স্পেশালি गोबांमा সমস্যা অবং হাঙ্কাই সিনি ড্রপ আউট থাंलायमानि ड्रप आउट बोलते तामा केबा क्लास 5 जरा परीक्षा केबा 6 जरा परीक्षा अंकाय कंटिन्यू स्कूल खाइमालिया अबहाय गोबां स्टूडेंट्स दङ दो रिजन्स का गोबां रिजन्स दङ जागा रिजन्स के स्पेशली केबनि रां पैसानि अभाब रां गुरुइ मानि बगै हय स्कूल ड्रप नि थांका इंगे अबहाय केनो रमिनानि क्लास 6 परि दङमानि बा 5 परि दङमानि कुनु कुनु स्टूडेंट्स तिनि बयस नङै थांका बिन बयस रमिनानि केबनि বা 14 या 15 years नि दंखा हंगाय ताबुक बतासे कंटिन्यू क्लास खायने निगांके राइट टू एजुकेशन एक्ट हंगा अककनो सावो जे बजुदिन कंटिन्यू क्लास खायने बगै हंगाय बिनि अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज माने बिनि बयस ताबुक रमो जदि सपोज एग्जांपल 14 years नि दंखा हंगे बतो क्लास 9 पने जुगौ दंखा ताबुक रमो जदि ब आगियो बिनि एजुकेशन क्वालिफिकेशन रियली हंगे ब 5 जरा बा 4 जरा से परिचाक हंगे बके क्लास 9 भर्ती दाङै मान ऑब्वियसली ब भर्ती गै मानो माने राइट टू एजुकेशन एक्ट अककनो साइ दङ न जे जानजा बयस अनुसारे बनो क्लास 6 जक दिनै तक बजदिने एलिजिबल नङि आखे बनो बन्थिके अबहायके एडमिशन ना हारिमान हो गासा प्रश्न माने अनेक कटरमा बरकनि क्वेश्चन नङै दं ताबुक हंगे अबहायनो जे प्रॉब्लम ऑफ फेस अफ क्लाइ दङ ड्रप आउट नङ जाग दं हंगे एक्चुअली इनके राइट टू एजुकेशन एक्ट अककनो क्लियर खाइ साजाक दङ जे जिकुनु स्टूडेंट्स रक जुदिनो बयस नङै थांखांके ताबुक बनो क्लास जिकनो रहितनै दंखांके अ चराय ब बिनि दल बा पाल मिलिया मनि बगै बयस नि तारतम दङ बिनि बयस सेम बयस नि बरक बाय तंमा हाइके ब तंगै माया हंगे अबा हाइके बिनि डिससैटिस्फैक्शन माने ब तंथगियाङै दङ निजि साकसाजोंनो मानि होनाय मायाङै दङ इंगा अमा हाइकेनो अ बरक बा अ स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली ताइसा ड्रप आउट थांफिउ बा स्कूल फायांगै थांटांके अबाके फायते ब ड्रप आउट थां सेम अमा हाइनो कंडीशन ngै दंखांके सिनि स्टूडेंट्स रक गोबांमा स्कूल लग अमा हाइके गोबांमा स्टूडेंट्स रक ड्रप आउट दंनाय रक न बरनो सुजुग रान बाइके आं स्कूल नि कुनु अथॉरिटी दं न ब गवर्नमेंट ngै दंथुं अथवा प्राइवेट चालकनाय अबा हाइ गोबांमा अथॉरिटी ngै दंथुं अ इंस्टीट्यूशन जरा नाकि अथॉरिटी दंनाय रक नरक अबनो माने केयरफुली अबनो ऑब्जर्व खाइनाय केंके एबं बनो सुजुर खांके चांसेस रखांके जरा ड्रप आउट दंनाय रक न बरक नरक जतिनो जतनो ता आं खाइते नरक ब खाइके माने ड्रप आउट नि हार कमिनाय आबं खाबबति ताव रमजानि कुनु खरकसा स्टूडेंट्स जदिनो ब बिनि उम्र हय 14 बा 15 years नि थांगा 14 years नि थांके स्पेशली बनो सिं क्लास 9 रइ मानो जदियो ब 5 जरां बानो 6 जरा फना परिजाक ngै दंथं ब ड्रप ngै थांका कुनु ना कुनु कारण स्पेशली सिनि बरक दक नुगजां मन अर फाइनेंशियल अब क्राइसिस मान बगैना विशेष खायै ड्रप ngै दं इंगे किन्तु अ स्टूडेंट्स नो जों सुजुरु खांगाय परिनान बगै सुजुरु खांके ब किन्तु उलो कासाइ मानो तावके फर्स्ट टाइम अ स्टूडेंट्स नो जों रमजादि परिनानि बगै बनो अनेक कठिन दङ जे जागा ब क्लास 5 से पास इंलिया बा निनि पास सिंनानि जुगो करि दं माने आबनो नायत रैनानि गंगे बिनि बयस अनुसारे एवं 9 नि जे कोर्स रक न ब ताइसा अब केस खायै नि जे परि उइ
pass khaini abo bin boy kothin ngi thango tabke hayapano sing o sujug borno rüimano tamungkai tabuk rong jadi sing abo company jer khaini ni kogya gabangma amo hai schools tongo abo government ngthung ba nini private ngthung baksa baksa students kahamka reading porimaya kahamka mane writing khaimaya speaking power krui ya khawa dictation khaiba bo kuno word not singode simaya omhai kamo students no sing in average naine thangangke omhai no kabangma mane quality krui students tong কিন্তু অবরংনো जों যদি ববো মায়া হাनै অবনো जों बासिलायै आबाहाय सिनि अथॉरिटी स्कूलनि अथॉरिटी सिनि प्राइवेट थुं गवर्नमेंट थुं आबनो जों साकनाया साकथारि दंखांखाय ओ स्टूडेंट्स नो डेभलप खाइमेया एवं अबो किन्तु सिनि लेक एवं अबंगा सिनि नेगेटिव पॉइंट नङै थांगो सिनि इन फ्यूचर सिनि स्टूडेंट्स रक सिनि नेक्स्ट जनरेशन नो टीचर बगे सिनि न कर्तव्य अबो सिनि दायित्व इनके ओ जे रेस्पॉन्सिबिलिटी नो जों ताबुक যদি ন যারা সিনাই রক সাইমান তংনাই রক স্কুল চালক নাই রক অমনি দায়িত্ব নাহাया हांके ब्लेम खायै सिंगमा तंनि हांके ब ड्रप आउट नि संख्या ताइ बारि थांनाय आन बगै गोबां स्टूडेंट्स रक न हबाके सुजुग मायांगै जों माने डेभलप नि दिगि थाङै मायांगै अंका अबनो माने गवर्नमेंट नि स्कूल नि अथॉरिटी तंतुं मीन्स माने प्रिंसिपल बा हेडमास्टर ngi तंतुं आर प्राइवेट नि प्रिंसिपल बा स्कूल अथॉरिटी तंतुं अबनो सुजुग खने साजागौ Enggak obo tak kisah kok obo ang to mana kabang borok no kejar kha as a amahai koroksa ni social worker and come school me koroksa authority no Tripura Public English Medium Higher Secondary School ni ke o jaga o ang to chance jo kabang students song no mana drop out ngi tong hangke bono bini boys onusar na ang chesta kayo no admission khayan ke joto students je tongnang tongnai ro khnai tong hangke all the students especially মানে সিনি যে তাবক ড্রপ আউট নাই স্পেশালি নরক কোনো ক্লাস যদি ড্রপ নই দं হাंके নরক ন আং অ সুযোগ রিমানো নরক এডমিশন যদি आंनान बगे इंटरेस्टेड दं हांके जिकुनु समय नरक एडमिशन आंनान बगे नरक कन्टेक्ट खाइमानो सिनि स्कूलनि जे त्रिपुरा पब्लिक इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूलनि जे निकुमा याखौ ठिकाना एड्रेस स्पेशली कलाबागान पोस्ट ऑफिस चम्पकनगर वेस्ट त्रिपुरा Hingga o jaga nrok contact khaidi direct no ni contact number actually hangkai senior nrok jodi contact khanya hangkai abo जों directly mobile ni माध्यमे तो जों आसे कक साहरि मैया तखन नरक email लखन नरक contact खायदि याखा direct खन स्कूल अफ फाइके नरक जोगाजोग खाइमाय आबंखा जों email रखांkai tripurapublicschool@gmail.com tripurapublicschool@gmail.com so o jaga bon rok communication khaihori mano yake whatsapp number rok khaimano 8787408419 angta repeat khainai 8787408419 o jaga rok whatsapp khaihori mayo মানে যিকোনো স্টুডেন্ট যদি ড্রপ আউট নই দं হাंkai ब যদি ন পনের মুসুং हांkai तासे निजि माने निजिनि कोनो एजुकेशन नो ब अपग्रेड खाय मुसुं हांkai नरक যোগাযোগ नादि आं नरनो सुजुग रनाय जिकुनु स्टूडेंट्स এবং সাথে সাথে নংনি যদি অন্তোদয় ফ্যামিলি অথবা বিপিএল নংনি ধঙ্গে তো 100% নানো ফ্রি অফ কস্ট ন পরিনাय ओंखाय अब निनि अब बादेबो ताकासे सिनिस ताइबो माने आं नंनि अर अ सुजुग न सानाय आबंका सिनियाबो स्पेशली त्रिपुरा पब्लिक इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल अंडर टीबीएससी माने टीबीएससी मेन त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नि आंध्रा दंगो इनके ताबुक को जगह त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन थुं इनके सीबीएसई थुं माने कनि क्षेत्र न आबो हाय सुजुग दंगो आबंखा बोर्ड एग्जाम अंगनानि बगै एग्जामिनेशन रंगजारि क्लास 9 अथवा 10 थांगांके on 9 न थांमानि सासे सासे रेजिस्ट्रेशन नङै थांगो एवं 10 अंक द बोर्ड नि एग्जामिनेशन प्रिपरेशन सिन हा नां थांगा ये बाक्सा बाक्सा अब हाय कन्फ्यूजन दंगो गोबां स्टूडेंट्स न क्लास अब 9 अंका रेजिस्ट्रेशन अंगमानि परे स्कूल शिप खाइमेया अब हाय शिप खाइमानो तबे खेदो इंगा अब शिप खाइमानो नों जुजिनो स्कूल जे स्कूल परि दंगो आ स्कूल नि हजे नों शिप खाइना नांगो अथवा नि बिभिन्न कारण नों शिप खाइनानि नाङै दंखा बाद दङै इंगा आफ्रु अंखाय नों जेहरपनो निनि हय अब पेरेंट्स फन ट्रांसफर अंखा अथवा निनि कुनो कासे समस्या दंगो अहायगेना नों शिप खाइनानि बगै जिकुनु स्कूलो नों 10 फानो एवं 12 फानो अब हायके
school no sip khanyani ba change khanyani ba ni sujok tong inga abo hoi CBSE singtung TBS singtung especially jotono amhai sujok tongo tabake CBSE ni khetre ke CBSE students rok CBSE school no transfer engu ar TBS singe TBS ni under transfer engu inge especially o jaga 10 jara tongnai rok otha 12 class tongnai rok nok jodi no direct abo haike kebo ni class 10 no অথবা 12 bo transfer ngnani mujung hangkai abo bo senior sujog tongo class 12 এবং 10 no norok direct bot tingnani bagai tobe khe o jaga ta kaisa kok tongo baksa baksa borok u thasing je drop out ni mani o drop out hai rok bo students kongma tongo jemon drop out kebo kebo class 9 no hoi drop ngi thangka engge kintu bini boys ngi thangka 17 বছর অপ্তির bo tongo students engge bo to obviously mane madhyamik rene jugongui tongkha engge oba high students jara drop out ungjak bibhinno karono rang puisani karonoi mano অথবা family affairs tongoi mano engge oba high students rok bo somoyo borok exam rani bagai bo ichha tongkhano kintu class 10 no direct exam ungya registration ungya ni rok oba high mane kabangma problem tongon bagai borok rok somoyo sahori men bagai mane exam direct bimai opting dong hoi abo TBS ni andra tongo yakaba CBSE ni andra bo amai sujog tongo je nang direct madhyamik rani bagai যেমন নিনে TBS ni andra angke যেমন external A অথবা external B ni rima hai abo badeno nang direct class 10 no bhorti ingui bo abo haike board ni exam rani bagai nang direct exam rimano je abo ninke especially a jagao nang jodi no class 9 no drop ungkha mane kuno na kuno karono এবং নিন বয়স সঙ্গে থাকা নং 16-17 বছর কাকামান নং মাধ্যমিক রুনানি যোগ্যঙ্কা এঙ্কা আপ্রুংকে নং তাম খাইনাই স্পেশালি নন ক্লাস 10 অব পর্তিং হাঙ্কে স্পেশালি ন স্পেশাল রেজিস্ট্রেশন নি মাধ্যমিক নন খাইবানো স্পেশাল রেজিস্ট্রেশন যেমন মাধ্যমিক রুনানি আগে ক্লাস 9 স্পেশাল রেজিস্ট্রেশন নি আগে হানি নরমাল যেটা রেজিস্ট্রেশন নংমানি নরমাল রেজিস্ট্রেশন বাদেবো স্পেশাল রেজিস্ট্রেশন হই দং ফিরো আবো আবো সব সময় নংনি আ চান্স দङ যারা নাকি হয় ক্লাস 9 ড্রপ আউট নংজাক অথবা ক্লাস 11 ড্রপ আউট নং দङ এক বছর ব্যাক নং থাকা কিন্তু নং 12 রনানি সময় ফাইতাঙ্কা কাপরকে নং স্পেশাল রেজিস্ট্রেশন नि মাধ্যমে ডাইরেক্ট স্পেশাল রেজিস্ট্রেশন খাইমানি পরে এঙ্কে 10 অব এবং 12 অব নং ডাইরেক্ট অবাকে বোর্ড এক্সাম অ্যাপিয়ার ngui mano ওকে সো আवन বকে যত স্টুডেন্টস অমহাই নিনিন 9 ড্রপ আউট নংজাক অথবা 11 ড্রপ আউট নংজাক অথবা অন্যান্য স্টুডেন্টস কাবাঙ্গা টং টংনাই রক বিভিন্ন ক্লাস নং ড্রপ আউট নংনাই রক নরক যতনো যোগাযোগ খাইবানো আ জায়গা খালাयै স্কুল খাই নরক যারা ড্রপ আউট নংজাক রক নরক পরিণাম বগৈ আনি স্কুল ইয়াবা বুনি স্কুল ফানো যোগাযোগ খাই আর যদি নরক বুনি স্কুল থাঙ্গি চান্সেস মাইয়াঙ্কে obviously I am here and always nrok abo angno welcome khayo you can come okay so abono asakno tini message no jara students rok especially omahai mane problem klai tongke contact khai mano okay thank you